आदाब नाज़रीन, आज हस्ब मामूल बहुत इंपॉर्टेंट मामलात हैं। इमरान खान ने आईनी अदालत की हिमायत कर दी। क्या कहा ये आपको बताएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें क्या तरमीम आ रही हैं, क्या नहीं आ रही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी तश्कील दी गई थी इस एक्ट के हवाले से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, ये कमेटी वो है जो मुकदमात का फैसला करती है कि कौन सा किस बेंच में लगाया जाएगा। वो मौखर हो गया कर दिया गया, उसका इजलास वजूहात नामालूम है। लेकिन हुकूमत की भी मजम्मत कर दी गई है आइनी तरमीम के चक्कर में। अब इस हुकूमत को बेचारी को क्या मिल रहा है। एक ऐसे अदारे ने मजम्मत किया जो कल तक हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे नाजरीन कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को मुश्किल में डाल दिया। साथ ही पंजाब असम्बली के स्पीकर भी आ गए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुश्किल में डाल दिया गया, लेकिन दो अदारे एक दूसरे के सामने आ गए हैं। उसके नतीजे में तीसरा अदारा तो मज़े लेगा। चलिए नाज़रीन, तफसीलात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहले आ जाते हैं वो जो खबर थी हुकूमती खुफिया गर्दी की मजम्मत। आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उसका एक एलामिया जारी किया गया। उससे पहले ये खबर सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है उसका इजलास आज शेड्यूल था, वो मौखर कर दिया गया। वजूहात नहीं बताई गई। इस इजलास के एजेंडे पर जो आर्टिकल 63A के फैसला, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था और बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड रखा था, उसके खिलाफ हुकूमत, उस वक्त PDM की हुकूमत ने अपील की थी, लेकिन वो अपील अभी तक समाअत में नहीं आ सकी। उस फैसले में एक अजीब सी मंतक दी गई थी कि जो वोट डल गए वो नहीं डलेंगे, जबकि आइन में इसकी कोई ममानियत नहीं थी। तो वो अपील की गई है हुकूमत की जानिब से। वो अपील की समाअत यहाँ इसके एजेंडे पर थी कि वो कौन सा बेंच सुनेगा। उसके अलावा एक और अहम मामला था जजिस कमेटी का जो इजलास है। इसको यूँ समझिए कि जजिस कमेटी का इजलास भी कहते हैं। इसमें ऑडियो लीक से मुतालिक वो जो जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की ऑडियो थी, जिसमें वो कुछ माल के लेन देन की तस्करा हो रहा था, और उस पर जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने कुछ अहकाम भी जारी किए थे। वैसे तो एक ऑडियो उनकी भी आई थी जो साकिब निसार साहब की, माफ़ कीजिएगा, बदयाल साहब की सास साहिबा है, उनकी भी थी, बेगम तारिक रहीम से। लेकिन वो नहीं, ये मामला था नजम साकिब का। उनकी गुफ्तगू थी और वो लीक हो गई थी। वो गुफ्तगू किसके साथ थी अभी रहने देते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें अब मौखर हो गई, यानी अब वो ज़ेर समाअत नहीं आ सकती। लेकिन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने हुकूमती खुफिया गर्दी की मजम्मत कर दी है। पाकिस्तान बार काउंसिल का जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि बार काउंसिल मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को खुफिया रखने पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। मौजूदा आइनी तरामीम मंजूरी के के लिए पार्लियामेंट का इजलास तलब करने पर भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने तशवीश का इजहार किया। ये बार काउंसिल ने यह कहा है कि जिस तरीके से, जिस अंदाज में और जिन दिनों में ये इजलास बुलाया गया, यानी सैटरडे संडे छुट्टी होती हैं, वो जिस तरह इजलास बुलाया गया था वो तशवीश का बायस है। और फिर ये भी कहा गया है कि हुकूमत का मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के हवाले से इक़दाम पार्लिमानी रवायात, अक़दार और कानून की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ है। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो ने 26वें इजलास में शिकवार इन तरामीम का जायज़ा भी लिया, और फिर इन तरामीम की मजम्मत भी की गई है। और ये भी फैसला किया गया कि मज़ीद भी इसका जायज़ा लिया जाएगा इन तरामीम का। जबकि ये जो एलामिया है उसमें ये भी कहा गया है कि मुजव्वज़ा तरामीम बड़ी अहम है, जिनका मज़ीद जायज़ा लेना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट 2023 में जो तब्दीली का मामला है वो भी पाकिस्तान बार काउंसिल भी देखेगी। लेकिन ये खबर चल रही है कि वफाकी हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रही है जिसमें प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कुछ तरामीम लाना मकसूद है। मैंने इस पर काफ़ी लोगों से पूछा आज नाज़रीन, मैंने अपने सोर्सेज को भी दौड़ाया, कुछ लोगों से बात की। ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मौजूद था कि ये करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि जिस स्पिरिट के में ये मंजूर किया गया था PDM की हुकूमत में, उसका इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। जिस तरह से एक्ट किया पिछली बार एक फ़ैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजेस ने,
اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الگ اکیلے رہ گئے، اور اس حوالے سے حکومتی کچھ تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو کیا پڑی ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکنے کے لیے تو ایک طرف سے عابد خان دھمکیاں لگا رہے ہیں، دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب بھی لگا رہے ہیں کہ ہم یہ سیاہ دور نہیں آنے دیں گے، اس کو جاری نہیں رہنے دیں گے، اور پھر اور بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس کا کیا، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ کسی قسم کی توسیع نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا حکومت جسٹس منصور علی شاہ کو اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے؟ میں نے اسی نقطہ نظر سے لوگوں سے بات کی تو یہ پتہ چلا کہ حکومت نے یہ ڈسکس کیا تھا، لیکن ایسی اب کوئی ترمیم زیر غور نہیں ہے، کوئی آرڈیننس اس کے حوالے سے نہیں لایا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بار جو ہے نا وہ پہلے منصور علی شاہ صاحب پر ڈالا جائے کہ وہ چیف جسٹس کے طور پر اس کو کتنی جمہوری انداز میں اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور وہ کیسے اپنے برادر ججز جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ اس میں استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک عدالت کے برادران جو ہیں وہ اپنے ایک ایسے برادر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ججی ڈگری کا معاملہ انہوں نے دبا دیا ہے، لیکن بہرحال عدالتیں تو عدالتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا، ہم نے کہا کہ آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے، یہ بڑا ضروری معاملہ تھا ناظرین، کیونکہ اس کے نتیجے میں تصادم جو ہے وہ ہو سکتا ہے اگر یہ قانون آتا ہے، لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کل حکومت پھر اس پر فیصلہ کر لے کہ نہیں یہ کرنا ہے، لیکن آج تک، اب جب میں جس وقت تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، حکومت بیک آؤٹ کر گئی ہے، اس پر کہیں اب ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ یہ بڑی خبر ہے کہ حکومت بیک آؤٹ کر گئی ہے، لیکن ساتھ ہی حکومت نے ایک اور جو ہے وہ نیا فسانہ چھیڑ دیا ہے، یوں کہیے کہ نئے کچھ تاروں کو چھیڑ دیا ہے، کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی میں نے آج الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، اور انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا بھی حوالہ دیا ہے، اور آرٹیکل 63 کا بھی حوالہ دیا ہے، اور بہت سارے حوالے دیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اور پھر جو متعلقہ دفعات میں ترامیم ہوئی، اس کے بعد یہ پابندی لگ گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ ایم این اے بنتا ہے آزاد امیدوار کے طور پر، یا پارلیمنٹیرین بنتا ہے، سینیٹر بنتا ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، تو وہ ایک ہی دفعہ ایک پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 39 لوگ چلے گئے، وہ پہلے وہ جا چکے تھے اس میں سنی اطاعت کونسل میں، جن 39 لوگوں کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ کو جو خط لکھا ہے اسپیکر کا، اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ 39 لوگ جو ہیں وہ اب آزاد تصور ہوں گے، اور وہ کسی پارٹی کا حصہ تصور نہیں ہوں گے، ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، اور وہ جو 41 لوگ ہیں جو سنی اطاعت کونسل میں تھے، ان کے بارے میں تو سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ سنی اطاعت کونسل کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اس لیے جو یہ نشستیں نہیں مل سکتی، یہ نشستیں ڈیمانڈ کر دی گئی ہے کہ حکومتی جو اطاعت ہے اس کو دی جائیں۔ ساتھ ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا بھی جو الیکشن کمیشن کو خط آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کی ایک انڈیپینڈنٹ آئینی حیثیت ہے، اس کی خود مختارانہ حیثیت ہے، اس کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور حکومتی اطاعت کو یہ مخصوص نشستیں جو ہے نا یہ الاٹ کی جائیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے ناظرین۔ اس کے نتیجے میں ایک بار پھر جسٹس منصور علی شاہ اور شہباز شریف کی حکومت آمنے سامنے ہے، کیونکہ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے، شہباز شریف کی بھتیجی ہیں، مرکز میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو یوں سمجھیے کہ ٹکراؤ جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ٹکراؤ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے کہ ٹکراؤ ہوتا ہے یا عقل پریویل کرتی ہے، یہ معاملہ چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سینسیٹیو ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کو اس سے آگاہ کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ تھا جس پر پاکستان بار کونسل نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، اس میں ایک معاملہ ایسا ہے ناظرین جس پر تمام فریقین ماضی میں رضامند ہو چکے ہیں۔ وہ معاملہ ہے آئینی عدالت کا قیام۔ مولانا فضل الرحمان اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری ہیں۔ بعد ازاں اس کو پارلیمنٹ نے ویٹ کیا تھا تو عمران خان صاحب نے بھی اس کی حمایت کر دی تھی جب چارٹر آف ڈیموکریسی کو پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا۔ آج میں نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا، بلکہ میرے کولیگ ہیں عمران اصغر، انہوں نے پوچھا کہ یہ جو
पार्लिमानी अदालत का मामला है, इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि माजी में आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था। तो इमरान खान ने कहा कि हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, और आज का तनाजुर ये है कि हुकूमत जो है ना वो अदलिया पर हमला करना चाहती है, वो चीफ जस्टिस को बिठाना चाहती है, वो जनरल आसिम मुनीर को तौसीह देना चाहती है, वो फलाह को तौसीह देना चाहती है। ये सब किस्म की बातें उन्होंने की। जनरल आसिम मुनीर का उन्होंने नाम नहीं लिया, वो मैंने इशारतन आपको समझाने के लिए ये बात की। उनका उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अंपायरों को तौसीह देना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उन्होंने नाम लिया, जस्टिस आमिर फारूक का उन्होंने नाम लिया, 3 नाम उन्होंने लिए। तो नाज़रीन, उनका ये कहना था कि कॉन्टेक्स्ट होता है, और आज का जो है ना कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आज तो ये सुप्रीम कोर्ट को मलियामेट करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमहूरियत का सिंबल है, और जो आज़ाद अदलिया है वो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और जमहूरियत है तो आज़ादी है। ये वो लिंक करते हैं, लेकिन अपने दौर में उनके क्या सूरत हाल थी आप खुद देख सकते हैं। लेकिन मैंने फिर उनसे ये सवाल किया कि ये बताइए कि आप आईनी अदालत की हिमायत करते हैं या मुखालफत? तो उन्होंने कहा कि आईनी अदालत पर अगर हुकूमत कुछ करना चाहती थी तो उसको बात करना चाहिए थी। ये जिस तरह रात के अंधेरे में तरामीम ले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको बात करना चाहिए थी। और अब भी बात हो सकती है, उनका जो उन्होंने जो अंदिया दिया कि अब भी बात हो सकती है बैठकर, यानी कुछ लो कुछ दो हो सकता है। जाहिर सी बात है, सियासी कुव्वतें हैं। अगर हुकूमत इस पर कोई बात करना चाहती है तो पीटीआई को कुछ रिलैक्सेशन भी देना पड़ेगी। हो सकता है पीटीआई उसके बदले इमरान खान की रिहाई मांगती हो। पीटीआई का तो एक ही स्टेक है ना कि इमरान खान अंदर हैं। इस दौरान में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया इमरान खान से मौलाना फजल रहमान के बारे में। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान के बारे में कल आपने वाज़ेह बात नहीं की थी, आपने कहा था कि मैं क्या कह सकता हूँ, और कल ही आपकी पार्टी, और इमरान खान ने शक का इज़हार किया था मौलाना फजल रहमान पर, तो उन्होंने कहा आपकी पार्टी तो उनके पास जाके बैठ गई है। तो इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कहा कि दी न्यूज़ पढ़ो, और तुम लोग नई एक हेडलाइन लगाना चाहते हो। मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो मैंने तुम्हारे ट्रैप क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो मेरा मैसेज वहीं का वहीं रह जाएगा और तुम्हारी नई हेडलाइन बन जाएगी। तो इमरान खान आज जान छुड़ा गए। लेकिन उन्होंने मौलाना फजल रहमान के बारे में जो उनके ख्यालात हैं, ज़ाती ज़र्री ख्यालात हैं, उनसे आगाह नहीं किया। शुगूक व शुबात उनके मौलाना फजल रहमान पर आज भी कायम हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।